पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन होची महंत मर्कट दास महानदी पार होता समय फिरिंगे साहेब केउंठी थिले से किपरि महंत को देखिपारे एवं देखिया परे से कौन कले। महंत मर्कट दास बागछल उपरे बसी महानदी पार होता समय फिरिंगे साहेब महानदीर आरकूल राउटी पकई बसी से दूरवीक्षण यंत्र साहाय्य दूर महंत आसुथिया देखिपारे। पाख लोक पचारू से कहले हिंदू फकीर विजय हो आसुछन्ति। साहेब आउ चौकी न बसी सांगे सांगे नईकूल को धाइले। महंत आसबार साहेब निजर टोपी मुंडरू काढ़ीने रखी तिली सलाम कले। आ महंत को कहले जाओ फकीर तुमर जमीन बहाल अर्थात तुमर जमी सबको स्तारीकरण करागला। क्वेश्चन नंबर 17 महंत महाराज मर्कट दास केते वर्ष गादी में बसते पर पुणी किए महंत गादी में बसी। महंत महाराज मर्कट दास सर्वमोट 1500 वर्ष गादी में बसी उत्तर जम्बुवान महंत महाराज हो गादी में बसते। ए महंत मध्य महिमा अपार थिला। क्वेश्चन नंबर 18 मंदिर पछपटे केउं गछ थिला से गछर पूर्व इतिहास कौन। मंदिर पछपटे दी फांकुड़िया मोटा बुढ़ा साहाड़ गछ थिला। से गछर एक सुंदर आश्चर्यजनक इतिहास शुणा जाए। महंत दिने साहाड़ दांत काठी दांत घषुले। काठी खंड को दांतर चिरी जीव छेली पकाई 2 खंड काठी को पुणी जोड़ी दे माटी पोती देथिले। तापर जेमिति टोपाए पानी पकाइछन्ति से काठी सेमिति सांगे सांगे गजा होगला। ता क्रमे बड़ होगला। यह थिला से गछर पूर्व इतिहास। क्वेश्चन नंबर 19 मर्कट दास पर पुणी किए महंत होते रूप परिधान विषय जहाँ जान उल्लेख कर। मर्कट दास पर बांदर दास महंत महाराज हो गादी में बसते। विषय कह जाए परी पुरुष पूर्व कहीं देखि नथिले कि कहीं देखिबे मध्य नहीं। से 5 हाथर जड़े मर्द गाल उठ छाती लगे बेक प्राय दिशे नहीं। तांकर बाहु अन्य लोक जंघ परी मोटा पेटटा गोटाए दर्शन होता घुम। अजण लोक देखिले कहिबे महंत लंगड़ा। प्रकृति में कथड़ा सत नथिला। महंत चाखंडे चौड़ा 1.5 हाथ लंबर खंडे कना कौपिन मारी थांती। जंघ को जंघ लगी जाइथिला आ पेटड़ी झुली पड़ुथियार कौपिन दिशे नहीं। पेटड़ी झुली पड़ुथियार कौपिन दिशे नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 महंत महाराज बांदर दास को लोके कौन बोली कहीं डाकुले। अन्य महंत परी बांदर दास महिमा मध्य अपार थिला। मंदिर में अनेक खट पलंक थिले मध्य से केउथिरे शोउ नथिले। सबुबले धूली गड़ुथिले। देह जाक धूली धूसर। से केबे स्नान करू नथिले। पानी छुअंती नहीं। एथिपई लोक माने महंत महाराज को धूलिया बोली डाकुथिले। क्वेश्चन नंबर 21 महंत बांदर दास दिन भितर कौन कौन खाउथिले। मंदिर में यथेष्ट धन दौलत यथेष्ट पिठा खजा थिले मध्य महंत महाराज बांदर दास किछि छुअंती नहीं। दिनक मध्य 10 सर खांटी क्षीर आउटी 5 सर सरइब। अलता फड़ा परी उपरे सर पड़िब। सेतक द्विपहर धूपरे ठाकुर पाखरे भोग लगे। महंत महाराज सेतिकी सेवा करती। आउ तोले आपु अर्थात अफिम आउ पाए गंजेई प्रतिदिन से सेवन करुले। महंत बांदर दास आखि जोड़िक सबुले कहीं किपरि दिशुला। महंत बांदर दास दिन को तोले अफिम और पाए गंजेई सेवन करुले। दिन कि राति गंजेई चिलम हाथ छाड़ू नथिला। से निशा फल आखि जोड़िक सबुले सान सान सिंदूर बिंदु परी लाल दिशुला। महंत बांदर दास चिलमर लंब केते जन लोक महंत गंजेई टिपा कार्य लगी थांते। महंत बांदर दास चिलमर लंब थिला हाते। 10-15 जन भक्त चेला सबुले महंत को बेढ़ी बसी था। 5-6 जन महंत गंजेई टिपा कार्य लगी था।
ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ପୂର୍ବରୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜମାନଙ୍କ ମହିମା କଥା କେଉଁଥିରେ କିପରି କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜମାନଙ୍କ ମହିମା କଥା ସବୁ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଦେବନାଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷରରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନରେ ଲେଖା ହୋଇ ମଠର ଦେଉଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ରଖାଯାଉଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ଧୂଳିଆ ବାବା କେଉଁ ବିଷୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କହୁଥିଲେ? ପୂର୍ବ ମହନ୍ତ ମହାରାଜମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିମା କଥା ସବୁ ଭୋଜପତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇ ଦେଉଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଧୂଳିଆ ବାବା ସେସବୁ ପଢ଼ି ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନରେ କହିଦେଉଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ବିଷୟରେ ସବୁଦିନ ଧୂଳିଆ ବାବା ତାଙ୍କ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଦେଉଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 1008 ମୁରତି ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଧୂଳିଆ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦର ଦାସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଚେଲାମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଅନୁରୋଧ ଏଡ଼ାଇ ନ ପାରି ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଆଉ ଏ ମିଛୁଆ ଦେଶଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଗାଦିକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନକାରୀ ଚେଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଧୂଳିଆ ବାବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଧୂଳିଆ ବାବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ମହନ୍ତଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମହନ୍ତଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତ ଥିଲା ଅମାପ। ଗାଈ ମଇଁଷି ପଲକୁ ପଲ, ଧାନ ଟଙ୍କାର ସୀମା ନଥିଲା। ଢେର ଆୟ ଥିଲା। ସେସବୁ ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆୟ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଦେଇ ଓ ମୁଦାଲା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମନାସି ଯାଆନ୍ତି। ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ପାଞ୍ଜିଆ ଲେଖି ରଖେ। ଯାହାର ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଜଣେ ସାଧୁକୁ ପଠାଇ ତା'ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା? ରାମ ସାହୁ ଓ ଶାମ ସାହୁ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା ନିଜ ଭିତରେ କି ଗ୍ରାମ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମ ସାହୁ ଓ ଶାମ ସାହୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। କେସ୍ ଦାୟର ହେବା ପରେ ରାମ ସାହୁ ଦେଉଳକୁ ଆସି କ'ଣ କହିଥିଲା? ଶାମ ସାହୁ ସହିତ ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରାମ ସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମନାସି ଗଲା। ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହା ପାଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। ଶାମ ସାହୁ ଦେଉଳକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନ ମନାସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଶାମ ସାହୁର ବୋଧହୁଏ ମହନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏ କଳିକାଳରେ ସେ ଏପରି ମାନତ ମନାସିବାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲା ଯେ ଏ କଳିକାଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କ କରାମତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମନାସିବାକୁ ଯିବି।